पिलाने आज आरंभ करबा फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूर्व उत्तर भारतर आमर कौन पर्वपर्वाणी केमी सेलिब्रेट होची ता विषय आम संपूर्ण पढ़ा। पिला आमर प्रथम देछि द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग बोथ जियोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द कंट्री। पिले आमर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हला इतक पार्ट या भौगोलिक परिवेश आम पूरा भारत में केउठी जगह भी पाइबा नहीं। The region comprises 8 states को हम 8 स्टेट को नेकी तयारी हेची। हमर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड आल्सो सिक्किम। The contiguous 7 states पिले ए 7 states लागी लागी अछंती से किए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। एमानको कुहा जाए ये जो सातोटी लागी अछि हम कह जे लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स। मन रखियो लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स बुझिला तो कौन पे एमाने पूरा उभय को डिपेंड करी अछि जेमिति पड़ोसी घर हमें डिपेंड करी अछि सेमिति ई आकर कोन उभय निर्भरशील होई कि अछंती। On the other hand, Sikkim is geographically not a contiguous part of the northeast region. It is separated from the northeast by Siliguri corridor. पिले ये याक सहित पूरा से ये है कि जाउनी पूरा ताका सहित कॉन्टिगस विषय जाउनी ये गोटे सिलीगुड़ी कॉरिडोर एटा मन रखितो एटा ग्यारंटी बस क्वेश्चन आसीबो। सिलीगुड़ी कॉरिडोर थारु कॉरिडोर लागि सिक्किम मानगठु अलगा होई जाईची। तेणु सिक्किम का में so it is not included in the land of seven systems। ये सात भौणी भूमि बोलिया को कुहा जाइनी ता कोन कुहा छी। however Sikkim has happily taken up the role of being a little brother to the amazing seven sisters। ए सात भौणी कर ये गोटे भाई हेची ये हला ब्रदर। आमे खुदरुकुणी पढिचे सात भाई रे गोटे भौणी किंतु एठी उल्टाटा सात भौणी रे गोटे भाई। the north east regions of India is a place of diverse culture। एमानकर जो संस्कृतिटा से मानकर सब समतनु टिके अलगा जेमति हम ओडिसा रे जानिचे 12 वर्ष 12 मास रे 12टी पर्व 12 मास रे 13टी पर्व से भली भाबरे यांकर मध्ये बहुत प्रकार पर्व सेलिब्रेशन हुए। से माने आजि पर्यंत मध्य एही एरिया रे जेमिति पुराना काले लोक माने हम संस्कृति को माने बजाय की रखिछंती। आमे हम संस्कृति भूली गलनी नुवा नुवा टेक्नोलॉजी जते डेवलप करछे सेते आमे ऊपर उठी जाउची किंतु संस्कृति को तळे पकै चलछे किंतु ये माने कोन करछंती हम संस्कृति को धरि की रखिछंती। The different communities and tribes of northeast India celebrate their unique festivals with great enthusiasm and joy। एमाने कोन ताकर जो डिफरेंट जाति अछन हमर जेमति ओडिसा रे अछन कोरापुट रे बंडा जाति लोक विभिन्न जातिर लोक अछंती से भली यांकर मध्य विभिन्न प्रकार जाति अछि। से जाति मानकर पर्वपर्वाणी अलगा मध्य आमे जो पर्वपर्वाणी सेलिब्रेट करथे आदिवासी लोक माने तांकर अलगा अन्य किछि लोक मानकर से मानकर अलगा पो पिला माने गणेश पूजा रे भलो सेलिब्रेट करथिला बेले झियो पिला माने कोन करसंती खुदरुकुणी को भलो सेलिब्रेट करसंती से भली भाबरे। Many of these festivals are based on agriculture and no celebration is complete without traditional music and dance। पिले वर्तमान आमर कृषि आंदोलन चली किंतु एमानकर कृषि होची मुख्य एमानकर सेलिब्रेशन सेतेबेला पर्यंत संपूर्ण नुह जेतेबेला पर्यंत ताकर कृषिटा भलरे अमल न होईची एवं ताकर सबुतक फेस्टिवल पूरा प्राय फेस्टिवल ताकर एग्रीकल्चर उपरे फेस्टिवल तक कृषि ऊपर ताकर फेस्टिवल। ताले हमर सबुतक सेलिब्रेट करछन कोठी एग्रीकल्चर ऊपर। Blessed with lush greenery and the mighty river Brahmaputra, the people of Assam have a lot to celebrate। पिले ब्रह्मपुत्र आसाम आसाम एठी हमर ब्रह्मपुत्र नदी अछि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी रे सब वर्ष बन्या आछि हम जानिथिबा पिले। बिहुस are among the major cultural festivals of Assam। प्रथम आसाम भीतर पढ़िया हमें आसाम
याकर मेजर फेस्टिवल है बिहू। बिहू है याकर मेजर फेस्टिवल सबुठारू इंपोर्टेंट पॉइंट हमर। तापर कोन देला हमको They are a series of three prominent festivals: रंगोली बिहू, कंगोली बिहू एंड भोगोली बिहू। याको तीन प्रकार सेलिब्रेट करे गोटे ला रंगोली बिहू, कंगोली बिहू एवं भोगोली बिहू। Rongoli Bihu, also known as Bohag Bihu, is celebrated in mid-April with the onset of spring and the beginning of sowing season. Play our first है Rongoli Bihu। रंगोली बिहू केबे सेलिब्रेट हुए हमर? रंगोली बिहू हमर तांगर सेलिब्रेट हुए मिड एप्रिल रे एवं एटा सोइंग सीजन रो आरंभ रे। सोइंग माने बुणीबा, जते बेले हमें धान कोन फसल बुणिया को आरंभ करे सेते बेले तांगर रंगोली बिहू सेलिब्रेट होई। बुझिला तो? तापर आसिला हमर भोगोली बिहू। ओ पिले रंगोली बिहू को तांगर न्यू ईयर कहा जाय, नुआ वर्ष। आसाम रे मन रखितो। Congoli or Kati Bihu is celebrated in mid-October when the fields are lost but the barns are empty. Pile Congoli ba Kati Bihu। Congoli Bihu केबे सेलिब्रेट हुए? पिले Congoli Bihu तांकर जेतेबेले मिड अक्टोबर अक्टोबर मझिरे एवं जेतेबेले तांकर शस्य क्षेत्र पूरा भरपूर हेकी पूर्ण भाବରେ थिबो तांकर एई पर्वटा सेतेबेले सेलिब्रेट हबो। किंतु शस्य क्षेत्र सिना पूर्ण भाବରେ थिबो किंतु तांकर जोठी अमल माने धान हेतेबेले कोनोसी फसल कटा हेकी तांको नेकी थुआ हेइ नथिबो कोनोसी जागा रे, माने ताको अमल आमे कर नथिबा। तापर हमको देला on this occasion people light lamps and pray to God for a thriving harvest season and to guide souls to heaven। प्ले सेही समय रे से भगवान को डाकंती केमने हमर भलो अमल हो। भोगोली कॉल्ड माघ बिहू, प्ले शेष रहला भोगोली को भी माघ बिहू कहा जाए। प्ले भोगोली बिहू इज ऑब्जर्व्ड इन मिड जनवरी। एटा केबे हबो? मिड जनवरी रे, जनवरी मझिरे याको हमें सेलिब्रेट करथाउ। द फेस्टिवल सिंबलाइजेस द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। याको एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन अमल शेष रे याको सेलिब्रेशन करा जाय। एवं कोथि भाई सेलिब्रेशन करा जाय? इट इज ए थैंक्स गिविंग व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड एंड बार्न्स आर फुल। तांकर जेतेबेले सब शस्य क्षेत्र आनिकि से रखि देथिबे एवं पूरा भलो अमल हेइथिबे, पूरा बांस पूरा संपूर्ण भाबरे फिल अप हेइथिबो, सेतेबेले तांकर भोगोली बिहू सेलिब्रेट हुए। Any bihu celebration is considered incomplete without melodious songs and traditional dance। पिले ଆମର ଯେମିତି ଓଡିଶାର ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଗୀତଟା ବାଜିଲେ ଆମର କେମିତି ମନ ଆପେ ଆପେ ଗୋଡ ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଯେତେ ବିହୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆମର ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆମ ଭାଷା ଓଡିଆ ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୀତରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଆମର ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ବେଶ ପୋଷାକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ବେଶ ପୋଷାକରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନାଚିବେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହେଇଛି। ବୁଝିଲା ତ? ଦି ବିହୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ ଜୟସ୍ ୱାନ୍, ପୁରା ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ। Young men and women get in their best traditional attire and perform the dance with brisk steps and hand movement। ପିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁବ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। The tune of traditional musical instruments including cymbals, bamboo clapper, dhol which is similar to a drum and the pepa which is a wind instrument made of buffalo horn are different kind of flavor to the dance as well as the atmosphere। ପିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନଟା ବାଜେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ର ବାଜେ ଟ୍ୟୁନଟା ସେଟା କୋଉଠୁ ବାଜେ? ତାଙ୍କର ଡ୍ରମ୍, ପେପା
पेपा कौन पेपा गोटे विंड इंस्ट्रुमेंट जमी आम बंसी है गोटे विंड इंस्ट्रुमेंट सेमती पेपा गोटे विंड इंस्ट्रुमेंट आउ से पेपाटा कोथुर तैयारी हुए बफालो हर्न बफालोर सिंहर ए जो सुंड इधर जोटा बाहर थो सिंह येटा से आमर तैयारी हुए एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर टू द डांस एज वेल एज द एटमॉस्फेयर ताकर से भली गोटे जेमती गणेश पूजार गोटे एटमॉस्फेयर थिबो खुदरुकुणी गोटे एटमॉस्फेयर थिबो विभिन्न प्रकार अक्षय तृतीयार गोटे एटमॉस्फेयर थिबो से भली ताकर मध्य बिहू सेलिब्रेशन गोटे एटमॉस्फेयर से बनै दिबंती बुझियला तो These songs have been handed down through many generations. ए सॉन्ग गुरा आगु आगु पीढ़ी पर पीढ़ी तांकर चाली चाली जी बजी चाली छथि किंतु आमे भूली जाउचे आमे हमर पुराना गीत को से गीत को मने पकेछि से आगु पूर्वतन एल्बम गीत आज भी ओल्ड इज गोल्ड आज भी अच्छी से गीत बारंबार सुनले बहुत दिन पर्यंत हमर स्मृति हेकि रहि जाय किंतु नुआ नुआ गीत बाहर छी किछेडा नाही खाली कुआडा हेरा मन इच्छा बनौछंती ओ छाड़ा तापर पढिबा हमर प्ले गला आसाम तापर आसीबा आमर आसीबा अरुणाचल प्रदेश पिले lying further north in the mountain region of the Himalayas Arunachal Pradesh is one of India's most remote and picturesque locations with lush green paddy fields and pine clad mountains पिले ये हमर माउंटेन रीजन हिमालय पाखर अछि हिमालय बही चलीछि से हिमालय रो आद देश रे से अवस्थान करूछि हेला पिले हमर जातीय संगीत हम जानिछे जनगण हमर आसीबो पंजाब सिंधु बता पाकिस्तान पळैछि गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य ले हमर आसीबो विंध्य तापरे विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलित रंग से भली भाव एठी हमर जो हिमालय बही चलीछि सेमिति सेही पाद देश हमर कोन अरुणाचल प्रदेश अवस्थान करिछि Arunachal Pradesh is one of India's most remote and picturesque locations with lush green paddy fields and pine-clad mountains. पिले हमर गोटे फोटोटे उठेबा कोठी उठेबा जो टिके पहाड़ देखा होथबो पूरा सबुज घास रे पूर्ण होइथिबो सेटा होजी सबठुरु बेस्ट जगह इंडिया रो सिके अरुणाचल प्रदेश जेमिति फोटो उठाबो आउ केउठी सेमितिया पिक्चर आसीबो नाही तेनु बहुत गुडे फिल्म मध्य एठी हमर तयारी हेछि On this occasion, people clean their homes and discard the old to bring in the new year. Nature has provided the people of this region with a deep feeling of beauty which can be seen in their festivities, songs and dances. पिले अरुणाचल प्रदेश रे जन्म होची सी को आमे जन्म होनी हमर देखियो बड़ हेले तमे जितले जीव हेटिकी तमे भाबियो मु भी सेही अरुणाचल प्रदेश रे जन्म होइथांती मु भी सेही पहाड़ सबुज घास रे खेली थांती तार जेमती नेचर टा पूरा भारत रे को जगह नाही पूरा नेचर ताकू भगवान बने की देइछनी ताको लोकन पूरा प्रकृति को उपभोग कर सेहि पई अरुणाचल प्रदेश एठी सबठारु अधिक पिक्चर हमर तयारी तांकर मध्य हमर जेमती आसाम रो पड़थिले आसाम रो जेमती तांकर अछि कोन निजर संगीत निजर आटार अछि यांकर मध्य सेहि भली आटार अछि निजर वेश पोशाक अछि द न्यू ईयर फेस्टिवल लोसर पिले इंपोर्टेंट ग्यारंटी आसियो 100% लेखि रखि दियो लोसर यांकर लोसर कोन लोसर हैला यांकर न्यू ईयर फेस्टिवल लोसर हैला यांकर न्यू ईयर फेस्टिवल एठी कोन होय पिले in New Year festival on this occasion people clean their homes and discard the old to bring this new year ले तांकर पुराना वस्त्र को त्याग करी से नुआ वस्त्र को आवाहन करंती नुआ वस्त्र पिंधंती धारण करंती आमे जेमती नुआ वर्ष रे कुआडे भोजी करी पळोची कुआडे तांकर से भली एटा हला परंपरा आज पर्यंत तांकर परंपरा सेठी अछि मोपिन is the harvest festival of Gallo tribe पिले मोपिन हमर आकर गोटे आदिवासी अछि ग्यालो ट्राइब आउर गोटे इंपोर्टेंट आसिला ग्यालो ट्राइब ई गोटे ट्राइब माने आदिवासी एई आदिवासी रो लोक मोपिन
मोपिन बोली गोटे फेस्टिवल तांकर कोन करंती सेलिब्रेट करंती people worship goddess Mopin and pray to drive away evil spirits and for acquiring prosperity and wealth ଯେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ମୋପିନ ଗଡ ମୋପିନ ସିଏ କଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଧନରତ୍ନ ଭଲ ଜୀବନ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆମର କେମିତି ଭଲ ୱେଲ୍ଥ ଭଲ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଭଗବାନ ମୋପିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଲୋ ଟ୍ରାଇବର ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ତ An indigenous folk dance called Popir is performed by the young women ଏବଂ ସେଇ ପର୍ବର କଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ଅଛି ପୋପିର ସେଇ ପୋପିର ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ କୋଉମାନେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଓମେନ ସେଠି ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ତ An iconic outdoor musical festival of Arunachal Pradesh is the Zero Festival of Music held at Zero in September every year. એટલે ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର ବାହାରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜିରୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜେଡଆଇଆର ଜିରୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୁଝିହେଲା ଏଇ ଜିରୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେବେ ହୁଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ The music congregation features of a combination of 30 Indian bands from across the world and top folk artists from across Northeast India. पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया रु 30टा तांकर ब्यांड जाइथिबो से गोटियो जागरे मेलन हेबे से गोटियो जागरे 30 जाक ब्यांड एकाथरके बजेइबे भाब ए चार हमर गला तापरे कोन पड़ला प्रथमे आसाम तापरे हमर पळैला अरुणाचल प्रदेश प्लान तापरे आसला मणिपुर A charming festival of Manipur Ningol Chakawa binds and revives the relationship between married girls and their parents. ये तांकर गोटे मणिपुर गोटे फेस्टिवल हैला हमर निंगोल चाकावा बाइंस हमर मणिपुर कोठी निंगोल चाकावा बाइंस एटा कोन पई सेलिब्रेट हुए तांकर जो विवाहित पुरुष ओ स्त्री लोक माने सेमान एवं तांको भितर रिलेशन केमिति सबदिन पई बजाय रहिबो सेति पई ए पर्व सेलिब्रेशन हुए बुझिला तो The women and their children are given a sumptuous feasts and gifts प्ले तांकर जो छोट छोट पिला माने थिबे से माने कोन याको किछि गिफ्ट दियंती सेही विवाहित तांको पिता माता पेरेंट मानकु देबे During Charaiva, the Manipur New Year festival in April, ले तांकर चाराइवा मणिपुर हला मणिपुर न्यू ईयर फेस्टिवल तांकर चाराइवा येला न्यू ईयर फेस्टिवल तांकर people clean and decorate the houses and prepare special festive dishes तांको घर सब सफा करिवे एवं बढ़िया भोजन मध्य रांधंती As part of the ritual, the villagers climb the nearest hilltops, for they believe that this will help them rise to a higher plane in this life. ये तांकर ए विधि परंपरा कहूची तांकर जो पहाड़ अछि से पहाड़ ऊपर से दिन चढ़ीबे जे जेते ऊंचा चढ़ी परिबो से जीवन रे सेते ऊंचा अधिक जाई पारि बोली तांकर एटा परंपरा एवं एटा करिया द्वारा पिले भाव तांकर मन रे साहस होथि मन रे आत्मविश्वास बढ़ी जाउथि मु सबठार उच्च को जाइथिली आ मु जीवन रे सबठार उच्च को जीबी मध्य तांकर केते मन विश्वास बढ़ी जाउथिबो एई भली परंपरा पूरा भारत रे होबा दरकार The spring festival or Chapchar Kut is an important occasion mostly celebrated in Mizoram. ले मिजोराम आसिला हमर एट मिजोराम आसिला मिजोराम रे कोन हुए The spring festival माने बसंत ऋतु फेस्टिवल चापचर कोट चापचर कोट ले चापचर कोट फेस्टिवल कोन हुए चापचर याकर गोटे बहुत फेमस पर्व Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgear perform folk dances
and sing traditional songs on this occasion. Drums, gongs and cymbals add to the festival. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମଣିପୁର ଆସି ମଣିପୁର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପିନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବେଶ ପୋଷାକ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସଙ୍ଗରେ ନାଚିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟାଙ୍କର ଏଇଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏବଂ ଡ୍ରମ୍, ଗଙ୍ଗ, ସିମ୍ବାଲ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଜା ହବ। ମଣିପୁର ବିଷୟରେ ଆମର ଟିକେ କମ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମେଘାଳୟ। ପିଲେ ମେଘାଳୟ କୋଉଠି? ମେଘାଳୟ ଆମର ଏଇଠି ଆସିଲା। ୱାଙ୍ଗାଳା, ମନେ ରଖିଥ, ୱାଙ୍ଗାଳକୁ ଆମେ 100 ଡ୍ରମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ପିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରାୟ ମତେ ଲାଗୁଛି 5ଟି କି 4ଟି ରୁ 5ଟି ସର୍ଟ ବି ଆସିପାରେ ଏଇ ବିଷୟରେ। ୱାଙ୍ଗାଳା, ୱାଙ୍ଗାଳା ହେଲା ମେଘାଳୟ। ୱାଙ୍ଗାଳା ବାକୁ କୁହାଯାଏ 100 ଡ୍ରମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏଠି କଣ ହୁଏ? Is the most important festival celebrated by the Garos in this village of Meghalaya. ମେଘାଳୟର ଯୋଉ ଗ୍ୟାରୋସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ପର୍ବଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତି। ଏଠି କଣ ହୁଏ? The festival is named so because 100 drums are beaten together during the celebration. 100ଟା ବାଜା ସେଠି ବାଜୁଛି, 100 drums. The harvest festival is celebrated in November to mark the end of hard work which naturally brings a good harvest. ପିଲେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତାଙ୍କର ନଭେମ୍ବରରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ। ଦି ସେଲିବ୍ରେସନ ଫିଚର୍ସ ବିଟିଂ ଅଫ୍ ଡ୍ରମ୍ସ, ବ୍ଲୋଇଂ ହର୍ନସ and traditional dancing. The dance during the festival has two parallel lines, one of men and the other of women clad in their festival costumes. While the men beat the drums, the lines move forward together in a rhythmic manner. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସଙ୍ଗ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସେ ତାଙ୍କର ବାଜା ବଜେଇବେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଦିମ ରେ ପୁରା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପୁରା ରିଦିମ ରେ ଚାଲିଥିବ। ମେନ୍ ମାନେ ଏଟା ପୁରୁଷ ମାନେ ବଜାନ୍ତି ବାଜା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ତ୍ରିପୁରା। ଆମର ମେଘାଳୟ ସରିଗଲା, ତ୍ରିପୁରା। ଏଠି ତ୍ରିପୁରାରେ କଣ ହୁଏ? କାରାଚି ପୂଜା। ପିଲେ କାରାଚି ପୂଜା of Tripura is a week-long festival marked by animal sacrifice and worshiping 14 gods as instructed by Lord Shiva. ପିଲେ ଆମର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ବଳି ଚଢଉଛେ, କୁକୁଡ଼ାଟେ କି ଛେଳିଟେ କି ଯାହା ଗୋଟେ ବଳି ଚଢଉଛେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାରାଚି ପୂଜା। ସେଇଠି କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ, ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଲର୍ଡ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଠି 14ଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଲର୍ଡ ଶିବ ଏଟା ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି। The festival takes place in the month of July in Old Agartala or Puran Haveli. ପିଲେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମର କୋଉଠି ହୁଏ? ଆମର ହୁଏ ପୁରନ ହାଭେଲି ବା ଓଲ୍ଡ ଅଗରତଲା। କେବେ ହୁଏ? ଜୁଲାଇରେ, ଓଲ୍ଡ ଅଗରତଲା। ବୁଝିଲା ତ? Where there is a temple that houses of 14 deities. ପିଲାଙ୍କର 14 deities ମାନେ 14ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ହାଉସେସ୍ ଅଛି, ଏଠି ଘର ଅଛି। The thousands of people throng Tripura during the festival and enjoy cultural programs and fairs. ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲଚର ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ ହୁଏ ସେଇଠିକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କିଏ ସରିଗଲା? ତ୍ରିପୁରା ସରିଗଲା। ନାଇଁ, ତ୍ରିପୁରା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। The main features of festivals in Tripura is that all the people join in these celebrations. ପିଲେ ସବୁତକ ଲୋକ ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ କଣ କରନ୍ତି? ଜଏନ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା ତ? Many of the dances performed during some of activities representing hunting, food gathering and various activities. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ପରଫର୍ମ ହୁଏ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପରଫର୍ମ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ହଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଶିକାର କରିବା, ଫୁଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ କୋଉଠି? ଏଠି ଅଛି ଆମର ନାଗାଲାଣ୍ଡ। Nagaland consists of different groups of people who are unique in their customs and traditions that they celebrate. ପିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପର୍ବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଷ୍ଟମ, ୟୁନିକ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ
से गोटे नुआ धरणर कस्टम निजे अलग प्रकार वस्त्र परिधान करती। Songs and dances form the soul of these festivals। ପିଲେ ଆଙ୍କର ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୀତ ଆଉ ନାଚଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁରା ଆତ୍ମାରୁ ଯେମିତି ବାହାରେ ଗୀତ ନାଚ। Celebration of these festivals is an effective means of preserving and passing down their oral story। ପିଲେ ମନେକର ଆମର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ମନେ ପକେଇବା, ସେ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତି। ए मेजर नागा फेस्टिवल इज मोआस्तु। એટલે તારો નાગા ફેસ્ટિવલ ଗୋଟେ નોઆસ્તુ मेजर नागा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन द विलेजेस आफ्टर द सोइंग सीजन। એટલે ପ୍ରାୟ ଆମର ଜାଣୁ ଯେ सोइंग सीजन, सोइंग ମାନେ ଅମଳ ସିଜନ ରେ ଏ ଫେସ୍ଟିଭାଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୁଏ। dressed in colorful clothes and headgear decorated with feathers and wild boar talks, the people in villages dance to traditional music। पुणी से कथा से तांगर डांस नाचिबे, से तांगर ट्रेडिशनल म्यूजिक, इटा पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया र पूरा परंपरा, तांको ट्रेडिशनल सॉन्ग ही तांको पई बेस्ट। पिला हमर आंध्र प्रदेश जिबा, से मानू हिंदी जणा दियो किंतु हिंदी कहबेनी, से कम भी तांको तेलुगु भाषा तांको पई गर्व, बुझिला तो से भलिया भाବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ହିନ୍ଦୀ ଫିନ୍ଦି ଯାଇ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦହିବରା ଖାଇଯିବା, ଦହିବରା ବାଲାଙ୍କୁ କହିବା ହିନ୍ଦୀରେ, ସେ କଣ ନା ବୁଝିବ। ହଉ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା Nagaland। One of India's most colorful and charming festival is Nagaland's Hornbill Festival। पुणी नागालैंड रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। एठी कौन हुए पहले हॉर्नबिल फेस्टिवल named after the state's most admired bar, the event showcases the cultural heritage of 16 tribes there। ପିଲେ ଏ ଯୋଉ ହର୍ନବିଲ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହର୍ନବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ପିଲେ ସେଠି 16ଟି ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଡମାର ପ୍ରଶଂସା ସେ କରିଛନ୍ତି। It is a 10-day long cultural dance and sporting events held in December during December every year। ପିଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହୁଏ ଏବଂ ସେଟା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଚାଲିଥାଏ। Men clad in full warrior costume show their hunting and warring skills। ପିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କେତେ ସେଇଟାକୁ ସେ ସେଇଠି ଶୋ କରିବେ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ଆମର ସାତ ଭଉଣୀ ଆମର ସରିଗଲା, ଶେଷରେ ଆସିଲା ଆମର ଗୋଟିକ ବୋଲି ଭାଇ ବ୍ରଦର, କିଏ ସିଏ ଆମର ସିକିମ। सिक्किम बुझेला तो सिचुएटेड इन ईस्टर्न हिमालय रे से ता पाखरे अवस्थान करिछि। सिक्किम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया। सी गुटे सुंदर राज्य हिसाब ताको गणा जाउछि। द सिक्किम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ए लॉट ऑफ pomp and show and as per the Buddhist calendar। प्ले एठी हमर पाखरे हमर नेपाल अछि, तेणु एठी के आसिकी गौतम बुद्ध दीक्षा नेथिले, गौतम बुद्ध एठू ही ताकर ज्ञान उद्दीपना हेतला, तेणु सिक्किम नेपाल पाखरे हिछि, तबे बुद्धिस्ट कैलेंडर अनुसार तांगु निया होछि। Throughout these festivals people take part in lively dances and music। प्ले सेठी कोन ए फेस्टिवल तांकर मध्य सबुडी डांसेस ए म्यूजिक तांकर चालिछि तांकर परंपरा। Sagadawa is festivals people take part in lively dances and music। तांकर गुडी इंपोर्टेंट फेस्टिवल Sagadawa। Sagadawa is an amazing Buddhist festival celebrated on the full moon day in Tibetan lunar month between May and June। पिले मे आ जून भितरे हमर जो तिबेतान लुनार मंथ पड़े सेही बेले फुल मून रे ताकर ए सागादावा फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुए।
On this sacred day, people visit the monasteries, offer prayers, water, incense sticks, and butter lamps. ବୋଲେ ଆମର ଯେମିତି ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ମୋନାଷ୍ଟରିଜ ବୋଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବ ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଥିବ ଉପର ଉପରକୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ସେଇଭଳି ଏରିଆକୁ ମୋନାଷ୍ଟରିଜ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇଦିନ ସେ ଯାଆନ୍ତି ମୋନାଷ୍ଟରିଜ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି ଯେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବାକୁ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ। The festival commemorates the birth, enlightenment and the death of Lord Buddha. ସେଇଦିନ ସେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ପୁରା କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଅକ୍ଷରେ ପଡିଥିଲେ ସବୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଏ। ଲୁସୁଂ is celebrated at the end of the harvest season. ବୋଲେ ତାଙ୍କର end of the harvest ଅମଳ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଲୁସୁଂ ସେଲିବ୍ରେଟ ହୁଏ। Locals wearing brightly colored masks. ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ମାନେ ଆମର ମାସ୍କ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଲେଣି ତାଙ୍କର ପୁରା ବ୍ରାଇଟଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ମାସ୍କଟା ବ୍ରାଇଟଲି କଲର ମାସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ପ୍ଲେଇଂ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ପରଫର୍ମ ଚାମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତା ନାଁ ହେଲା ଚାମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। Archery contest is also held along with the feasting and other celebration. ମାନେ ତାଙ୍କର ଆର୍କେରୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠି କଣ ଭୋଜି ଭାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। Tibetan New Year Losar is marked with immense joy, extensive meals and merriment. It is usually held in February. ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୁରା ଦେଶ ଯେତେବେଳେ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସବୁତକ ପର୍ବ ଏଇ କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପ୍ରାୟ ପର୍ବ ତେଣୁ ଏମାନେ ହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମ ସବୁତକୁ ଇଏ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବାରେ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ପରମ୍ପରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।